stanza 1. What has happened to Lulu, mother? Okay, ada orang tanya dekat ibu dia, apa yang berlaku kepada Lulu? So the persona ataupun the child is asking his or her mother about his atau her. Sebab kita tak tahu persona ni lelaki ke perempuan. Sebab nama dia Charles Costley, tapi yang dalam cerita ni adakah dia yang sedang tanya soalan ini, kita tak pasti. So his or her. Bila kita jawab pun kita boleh guna his/her. Okay. About her older sister Lulu. So budak kecil tu dia tanya tentang kakak dia. Next. What has happened to Lulu? Okay. Lulu dah jadi Lu. So why do you think Lulu has become Lu? Siapa boleh bagi tahu? Kalau kita panggil seseorang dengan nama singkat, maksudnya kita dengan dia ialah rapat kan? We have a close relationship. It's like a nickname kan? Lu. We only call our close friends with nickname. Okay, saya ada seorang kawan, dia ni jenis yang bila main bola, dia akan pakai langgar saja semua orang. Jadi kita panggil dia dalam bahasa Tamil Mada, dalam bahasa Melayu maksudnya lembu. So sampai hari ini dia sudah ada anak dan kita jarang main bola sekarang. Kami masih panggil dia lembu. Sebab itu nickname. Tapi mungkin dia seorang manager dalam syarikat dia dengan gaji yang besar, memang dia orang terhormat di tempat kerja dia. Tak ada orang berani panggil dia lembu di tempat kerja, tapi kami berani sebab kami dengan dia rapat. So this is an example of Lu. When you are close to someone, you will feel like calling them with the nickname, and it's not wrong. So the question is repeated by using the name Lu, showing that the child and Lulu are very close. Rapat. Okay, next. Lagi 10 minit, kita buat juga, jangan risau. Berapa kali link pun kita buat je hari ni, okay? There's nothing in her bed but an old rag doll and by its side a shoe. Apakah maksud old rag doll? Siapa tahu? Anybody? Old rag doll. Ada orang tahu ke? Patung. Patung lah. Patung yang sudah lama. Patung yang sudah buruk. Patung yang sudah tidak kelihatan baru lagi. Usang. Okay. So, atas dia punya katil kepunyaan Lulu ni, dalam bed dia, hanya ada satu patung saja. Semua dalam bilik dia sudah hilang. Hanya ada patung itu dengan satu kasut sahaja. Selalunya kasut ada satu pasang. Why do you think there's only one shoe in the room? What do you think? Siapa nak cuba teka? Ada satu kasut dia. Satu lagi pergi mana? Anybody can try to guess? Siapa yang kuat tengok movie Bollywood, Hindustan semua mesti ada cerita macam ni ya. Satu kasut, satu lagi kasut pergi mana? Ya Cinderella ke? Bukan Tak ada orang tahu Anybody want to try? Saya baca satu nama, saya paksa dia bagi tahu juga. Siapa yang paling diam dalam kelas ni? Dia bawa sekali je. Dia bawa satu kasut sekali. Kenapa dia tinggal satu lagi? Dia keluar. Dia keluar. Itu jawapan dia. Bukan sengaja simpan satu kasut di rumah untuk kenangan kan? Keluarga simpanlah satu kasut sebagai kenangan saya. Bukan macam tu kan? Ini bukan souvenir. Ini terkeluar. Maksudnya Lulu ni dalam keadaan yang cemas dan nak lari dari rumah dia dan tak nak ibu bapa dia tangkap dia ke apa. Dalam keadaan tengah lari, kasut dia terkeluar. Tapi masa dia sangat singkat sehingga dia tak dapat nak masuk balik dan ambil dan pakai kasut. Dia rasa rush sangat. So Lulu was probably in a rush. R-U-S-H. Was in a rush to run away and did not have time to wear back the shoe which came out accidentally. Terkeluar. Okay, good. Yang teka tadi tu bagus. Terkeluar ialah sebabnya. Okay, Lulu is not in her bed. Only her rag doll is there and a shoe by the side of the bed. Ini maksud yang tersurat. Yang tersirat, Lulu was in a rush.
Next. Stanza 2. So far stanza 1 faham tak? Mai tanya balik. Okey, ada apa-apa soalan? Kalau no pun cakap no dalam chat supaya saya tahu. Tanya je apa pun. Okey, kita nak bagi betul-betul faham poem ni. No questions? Please feel free to ask me. No? Okay, good. Apa-apa tanya. Kalau malu nak tanya di sini, nak PM saya dalam Telegram atau WhatsApp pun boleh. Kita sambung. Stanza 2. Why is her window white, mother? The curtain flapping free. Ini dua ayat. Kenapa pintu ni contoh gambar. Saya guna gambar semua dalam Lulu ni sebab saya nak kita betul-betul ingat lah. So, dia punya window terbuka dan curtain dia flapping free, maksudnya bila angin sedang tiup ke dalam bilik itu, the curtain is just flying everywhere. Flapping ni macam ni, burung nak terbang dia flap the wing kan. So, ini flapping, curtain. Okay. Keadaannya maksudnya terbuka luas dan angin duk masuk kacau semua kain dalam curtain tu. Okay. The curtain is moving because of the wind from the open window. Ini ayat yang menerangkan flapping free tu. Okay. Who opened the window? Obviously is Lulu. Why Lulu didn't close the window? Kalau soalan tanya, siapa nak jawab soalan ni? Kenapa Lulu tidak tutup pintu? Dia keluar dari sedih. Dia tengah lari dalam keadaan cemas kan? Mana ada masa, okey Lulu lari dulu semua, okey jumpa lagi. Mana ada masa nak cakap macam tu? Dia lari je, okey? So dalam keadaan tak ada masa nak tutup balik semua. Dia nak selfish orang nak lari dari rumah ni selfish. Tak kisah tentang keluarga. Dia kisah tentang emosi dengan boyfriend dia ke apa saja, lari. Tutup pintu pun tak payah. Nanti pencuri masuk malam pun, tak pilah, saya sudah lari. Ini hidup saya, macam tu. So she didn't have time to close the window. And only a circle on the dusty shelf where her money box used to be. A circle, okay, saya cuba lukis kalau boleh sekejap. Okay. Katakan ini adalah satu, katakan ini satu rak, shelf ni rak, okay. Tiba-tiba kita nampak dalam rak tu penuh dengan habuk, tapi ada satu tempat circle yang bersih. Ini situasinya, tempat yang berhabuk tapi satu bulatan yang bersih. Cuba bayangkan, kenapa boleh ada satu bulatan yang bersih? Takkan Lulu lap itu tempat bulat macam tu kot? What do you think? And tempat tu dulu ada money box. Undi money box tu undi. Tempat tu ada undi sebelum ini. Sekarang undi tu hilang dan ada satu bulatan saja. So cuba bayangkan, kemungkinan apa yang berlaku? Dulu bawa lari sekali. Ya, kenapa dia perlukan money box tu? Sebab dia dalam rumah, so dia kena buat duit. Yes. Lari dari rumah. Duit siapa nak bagi? Takkan nak tanya ayah dan ibu, minta maaf dulu nak lari hari ni, bagi duit sikit boleh? Tak adalah, bagi piak sekali je kan. So dia tak boleh nak tanya daripada parents dia duit ke apa ke. So dia terpaksa gunakan simpanan yang dia ada. So dia pun ambil. Tapi apabila kita faham yang rak tu penuh dengan habuk dan bulatan itu saja yang bersih, ini menunjukkan sudah lama dia simpan duit dalam money box itu. Sampai habuk pun sudah ada dan box tu tak pernah diambil oleh Lulu. Maksudnya it's a long time saving. She needs the money to survive. Survive, nak hidup dalam dunia luar tu. She needs the money to survive. Okay, kita tengok maksud tersurat dia. Lulu's money box is also missing. Sign of a circle where the money box was. Ini isi tersurat. Tersirat dia ialah Lulu probably took the money box for survival. Ejaan survival, tahu kan? S-U-R-V-I-V-A-L. Remember. Now we move to stanza 3. Okay, tanya dulu. Stanza 2, ada apa-apa soalan guys? Sebab poem ni ada 6 stanza. Poem lain so 3-4 saja. Ni 6.
Any questions? Kalau tak ada, kita teruskan. Kalau tak ada question, tulis no. Okay, bagus. Kita sambung. Stanza 3. Stanza 3, okay. Why do you turn your head, mother? And why do tears drops fall? Teardrops fall. Ini gambar tu saya bagi untuk menunjukkan ibu tu sedang menangis. So budak kecil tu banyak soalan ni sebab dia nak tahu. Ibu, kenapa kepala ibu sudah dipusingkan? Contohnya ada orang tanya saya, Sir hari ni ada ambil saya punya handphone kah? Sebenarnya saya ambil dan saya nak simpan, nak takutkan dia. So, saya tahulah saya ambil. Tapi bila ditanya, saya macam takkan saya nak bagi tahu. Saya tak tahu nak jawab tu. Saya pun buat tak tahu. So situasi yang kita tanya orang tu pusing kepala tu maksudnya. Soalan kita tu dia tak mau jawab. Dia tahu jawapan kemungkinan. Sebab tu dia pusing. Dia just tak ada hati nak bagi jawapan tu. Tapi kenapa ada menangis? Maksudnya something is wrong. Tapi budak tu tanya bukan sebab dia sudah tahu, dia tak tahu. Ibu sudah tahu. Budak kecil ni begitu innocent. Okay, begitu pure and innocent, tak tahu apa-apa pun. Lepas tu dia tanya, white, tadi saya bagi contoh white kan, white ialah pure dan innocent. So situasi ni dia tak tahu apa yang sedang berlaku. Sebab tu dia tanya, ibu pula dah menangis. Kepala ibu tu mesti dia fikir macam-macam kan. Apalah anak saya ni kan. And why do you crumple that note on the fire? Okay, ini adalah maksud crumple. Kertas yang sudah dionyokkan macam tu. So, kenapa dia crumple paper tu dan buang ke dalam api? Okay, api bermaksud rumah di, barat, selalunya tempat yang sejuk. They will have a chimney with fire in their house, kind of fireplace. So that means it's a cold weather and there's fire, and the mother has decided to take the paper. Ada satu nota yang dia baca, dia tak suka apa yang dia baca, dia terus tak mahu orang lain baca, buang terus dalam api. Dia nak hilangkan bukti tersebut. So sekarang, I'm going to ask you, what do you think is in that letter? Who do you think wrote the letter? First question. Who wrote the letter? Lulu. Love letter. Yeah, Lulu wrote the letter. Okay, most probably what's in the message? He ran away with her boyfriend. Dear mother. Apologize. Maybe apologize. First of all, let me say sorry to you because I've decided to run away with Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan is very handsome and I really love him. But Dad and you didn't allow our relationship. Therefore, we decided to run away. Please don't look for me. Goodbye. Macam itulah cerita dia kan. Ini ialah satu yang kita buat andaian saja. We are trying to make an assumption, andaian, but we are not 100% sure of what could have happened. But most probably, this is what could be in the letter. Then, next. Why does his or her mother crumple the note she is reading and throw it into the fire? Ini isi surat. Tersirat ialah the mother read a letter written by Lulu and it's not good news. Mother couldn't accept what is written in the letter, so she decided to crumple it and throw it into the fire. The mother could not accept what is written in that letter and decided to crumple and throw it away into the fire. Kita kena buat ayat macam ni lah. Tak boleh accept, tak boleh terima kandungan dalam surat itu. Let's continue. And say it is nothing at all. So bila anak dia tanya, ibu pusingkan kepala, menangis, terbaca sesuatu, buang dalam api, tapi bagi tu anak dia, tak ada apa, nothing. So anak dia ingin tahu, tak nampak pun macam nothing. Bukan setiap hari ibu pergi baca surat dan menangis di rumah kakak, di bilik kakak. So, tapi ibu kata nothing at all. The mother simply says that there is nothing to worry about. Now, somebody answer me. Why the mother said there is nothing?
Because she did not want the persona know the truth. Yes. She doesn't want the persona to know the truth. Why? Why not just tell? Do you think the mother won't tell the father? Surely the mother will tell the father, right? But why don't want to tell the persona? Because she's still young. Yes, itu keyword dia. It's because the persona is too young to understand the truth. Persona tak akan faham, budak kecil tu mana tahu apa itu lari dari rumah, apa itu boyfriend. Dia tak akan faham semua ni. Budak kecil tu mungkin rasa apa salahnya ada boyfriend. Boyfriend kan cute. Mungkin dia rasa macam tu. Budak kecil dia tak tahu kan dosa ini. So I think if any question asked why did the mother say nothing, so the answer is it is because the persona is too young to understand the truth. So the mother decided to say nothing at all. Itulah. Okay. So any questions in stanza 3, ladies and gentlemen? Do you have any questions? Please ask. If no, just say no. So I'll proceed to the next stanza. Hello. So silence means no. Okay, fine. Let's continue. Okay, ada orang dah chat no lah. So that means you understand stanza 3. Let's move on to the next stanza, stanza 4. Okay, the first line. I woke up to voices late last night. I heard an engine roar. Budak kecil tu cakap, saya bangun, saya dengar suara. Malam semalam, tengah malam, saya dengar suara. Saya juga ada dengar bunyi engine roar. Vroom, vroom, vroom. Macam tu, roar. Roar tu macam singa. Okay. So first line, I woke up to voices late last night. Kemungkinan besar, suara siapa yang terdengar oleh the child? Whose voice do you think the child was listening to last night? What's your answer? Lulu. Lulu. Tapi voices, kalau voice saja satu orang. Kalau voices, beberapa suara. Lulu and? Lulu and her friend. Yeah, Lulu and her friend. Probably it's Lulu and her friend. Talking in the room. Cepat-cepat, ambil. Nanti orang nampak. Laju. Oh, rasanya ibu damai. Cepat-cepat. Lari. Macam itulah voices. Lepas tu ada engine. What do you think is referring to? Engine roar. What is it referring to? Motorbike. It could be a motorbike. It also could be a car. So motorbike ke car kita tak tahu. Tapi yang kita tahu kenderaan. Apa itu kenderaan dalam bahasa Inggeris? Vehicles. Vehicle, yes. So the answer is the persona tells his or her mother that she woke up from his atau her sleep. Kalau kamu perasan saya guna he, she, ya. Saya pun tak tahu dia lelaki ke perempuan. From his or her sleep because he or she heard some people talking and the sound of a vehicle. So engine and vehicle ni boleh dikaitkan. Engine berasal dari kenderaan. Boleh jadi motor, boleh jadi kereta atau mungkin boleh jadi lori pun sebab dia nak ambil banyak barang dia dan lari. We don't know, but we know kenderaan. So we use the word vehicle. Next, why do you tell me the things I heard were a dream and nothing more? Okay, dia tanya ibu ni apa yang berlaku, ibu kata, mana ada bunyi, mana ada engine, kau ni mimpi lah. So sama lah macam tadi kan, the mother doesn't want to tell the truth to the persona because the persona is too young and innocent. So the persona is asking her mother why she says what he or she heard were only in his or her dream. The reason is the persona is too young to understand the truth. Ingat ayat ni ya. Okay. Saya rasa macam kalau Lulu keluar kan, soalan ni mesti ada. Kenapa budak tu tidak diberi jawapan? Okay, stanza 4 clear? We move to stanza 5. I heard somebody cry, mother, in anger or in pain. Okay, tadi cry juga, sekarang cry, tapi ini bukan cry biasa. Cry in anger or in pain. Ini macam bunyi yang macam tu, dengan suara yang menakutkan dalam kesakitan macam tu. So budak tu dengar ni ada orang menangis. Kemungkinan ibu baru masuk ke bilik Lulu dan perasan Lulu sudah lari.
Perasaan yang serta-merta tu menyebabkan ibu menangis. Ini semalam. Hari ini bila anak tanya dekat ibu, ibu ada tangisan air mata saja. Tapi semalam bila kejadian itu berlaku, ibu memang menangis dengan suara yang kuat. Okay. So who do you think was crying? Kalau soalan tanya, what's your answer? Lulu's mother. Lulu's mother was crying. Okay, very simple answer. The persona tells his or her mother that he or she also heard someone cry in anger or in pain. Okay, if that question asks who, the answer is it is none other than the persona's mother. But now I ask you why, mother? You say it was a gust of rain. Bila tanya ibunya, saya dengar ada bunyi orang menangis dalam kesakitan. Ibu kata, mana ada orang menangis? Hujanlah. Masih ibu tak nak bagi tahu yang kebenaran. Sama. It's because the persona is too young and innocent to understand the truth. But when she or he asks his or her mother, she says it is just the sound of the rain. It's because the mother does not want the persona to know the truth because she's too young to understand. Or you can also say the mother is, okay, kalau tak nak cakap persona ini muda, sebab tu ibu tak nak bagi tahu. Kalau soalan tanya sebab lain, kita juga boleh bagi tahu ibu dia rasa malu kan? Takkan anak lari diletak dalam Facebook, oh hai semua anak saya ni larikan diri dengan lelaki tu. Memang malu. So kalau ada orang tanya esok, mana anak awak, anak perempuan pertama tu pergi mana? Takkan dia kata, oh dia kah, dia sudah lari dengan lelaki. Mesti tak nak bagi tahu kan? Bukan sebab orang tu takkan faham. Kalau kita cakap larikan diri, setengah orang faham juga. Tapi orang kita tak nak bagi tahu. It could be because we are shy kan, embarrassed. Embarrassed. The mother feels embarrassed to tell the truth. Ini pun boleh. You know how to spell, right? Embarrassed. Okay. Susah nak eja, shy pun boleh. Mother is too shy to tell the truth. Mother is shy pun boleh ya. Okay. Sekarang stanza 6 ialah stanza yang terakhir. Why do you wonder about as though you don't know what to do? Wonder about ni macam jalan ke kiri, jalan ke kanan, jalan ke kiri, dan tak tahu nak buat apa. Kiri, kanan. Orang yang sudah tak ada idea nak buat apa akan buat macam ni lah. Kan? So the persona is asking his or her mother why she is walking or moving aimlessly. Macam tak ada tujuan, ada jalan kiri kanan, as if she is nervous, worried and in pain. So kalau soalan tanya, why do you think the mother was wondering about as though she didn't know what to do? Jawapan dia adalah, the mother was very nervous, worried and in panic. Ini jawapan dia. Kalau soalan tanya pasal ayat ni, nervous. Nervous pun dah cukup dah. Rasa gementar, keliru, tak tahu nak buat apa. Itu jawapan dia. Okay. What has happened to Lulu, mother? What has happened to Lulu? Okay, maksudnya, apa yang berlaku kepada Lulu, ibu? Tanya balik. The repeated questions show that the child is really missing his or her sister and is worried about her and is in confusion. Budak tu sudah keliru atau rasa risau atau sudah rindu kakaknya. Tanya balik sekali lagi. So kalau soalan tanya, why is this line repeated? The child misses his or her sister, atau the child is worried about his or her sister, or the child is in a confused state of mind. The child is in confusion. The child is very confused. Macam itulah ayat dia. Okay? Boleh faham? Ini adalah rumusan cerita dia. Saja saya cari gambar-gambar yang lebih kurang boleh masuk dengan cerita ni. Mungkin Lulu larikan diri macam ini. And mungkin ini pandangan dari ibu. Tapi malam lah. Saya tak boleh dapat gambar malam orang lari. Tapi contoh situasi ni supaya kita boleh bayangkan poem ini. Ibu buka tingkap tengok, Lulu tengah lari. Inilah si Lulu. Perempuan sial yang tak baik, lari diri. Tak fikir pasal keluarga. Tak fikir pasal maruah ibu dan bapa, terus pentingkan diri yang larikan diri. Perempuan sial tak baik di sini. Saya bagi tahu kepada semua pelajar di sini, jangan sesekali cuba larikan diri dari keluarga kita disebabkan cinta yang kecil-kecil ni, sebab it's new, it's very fresh. You are also still very young. Your parents took care of you since you are born until now.
Takkan nak lupakan macam tu saja kan? Tak ada agama, tak ada tamadun punya orang. So cerita ni mereka ajar juga dekat Form 5 sebab mereka nak bagi perasan kepada pelajar-pelajar Form 5 ini yang benda ni semua salah. Jangan keterlaluan sebab fikirlah orang tersayang di rumah seperti adik dan sebagainya yang akan sentiasa fikirkan dan merindui kita. Jangan kita sebab nak ikut hati dengan keselesaan kita buat begini. Okey?